भारत बांग्लादेश सीमा पर बिना कटीले तार के बड़े इलाके हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के सटे विजयपुर इलाके में काटा तार नहीं है और यही कारण है कि सीमावर्ती इलाके में स्थानीय निवासी भयभीत हैं। इस समय यहाँ कभी कभी घना कोहरा छाया रहता है और घने कोहरे के नीचे बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ बढ़ रही है। विजयपुर गांव बांग्लादेश के लेगून की सीमा पर है। सीमा स्तंभ विजयपुर के स्थानीय निवासियों या क्षेत्र के विभिन्न घरों के बीच स्थित है। माथा भांगा चुन्नी नदी और गांव की सड़क बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच स्थित है, यानी कि इस इलाके में कोई कटीला तार नहीं होने के कारण नदी के पार भारत के विजयपुर जाने का रास्ता है और इस सड़क के बाद कई इलाकों में बांस के बड़े बड़े बागान और बस्तियां हैं। घने कोहरे के तहत घुसपैठिया या तस्कर हमेशा खुद को इन बांस के पेड़ों या विभिन्न झाड़ियों के पीछे छुपा सकते हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेशी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन बांग्लादेश से आए दिन पर दिन तोड़फोड़ का जाल बुन रहे हैं। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ही भारत के विजयपुर इलाके में निवासियों के लिए और भी डर बढ़ गया है। হ্যাঁ, ঘন কুয়াশায় মানে আতঙ্ক বাড়ে। আতঙ্ক বাড়া মানে উগ্রবাদী ২ নম্বরের লোক পাচারকারী কাজ শুরু হয়। এখানে কাঁটা তার এখানে ছিল, এখন আর নেই। না, ওইদিকে আছে। নদী পার করলে তো আপনাদের? হ্যাঁ, নদী পার হলেই বাংলাদেশ। কতটা আতঙ্ক লাগছে? আতঙ্ক এখন তো আছেই আতঙ্ক। মাঝে মধ্যেই তো আতঙ্কবাদীরা ঢুকছে, ২ নম্বরে চোরাকারবারি হচ্ছে। এই বিএসএফ তো অবশ্যই নজরদারি আছে। কুয়াশা হলে বিএসএফ কী করবে? কুয়াশা হলে তো বিএসএফ দেখতে পাবে না। সেই সুযোগটা অবশ্যই নিচ্ছে তারা। ধরাও পড়ছে বিজয়পুরে বর্ডারে, কত ধরাও পড়েছে। সোনা রূপো ফেন্সিডিল গেজা সবই ধরা পড়েছে। হ্যাঁ, এটাই মূল পথ আরও আশেপাশে আরও আছে বর্ডারে। এখানে হ্যাঁ, এখানে কাঁটাতার নেই বলে এই কাজটা হচ্ছে বেশি। তবে এখন এই ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়ানে বিএসএফ এসে সব বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আপাতত আর ২ নম্বরের কাজ বিজয়পুরের দিয়ে হয় না, এখন বিজয়পুরের সাইডের গ্রাম দিয়ে হয়। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে ভরপুর হচ্ছে। প্রশাসন বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিয়ে করছে। ঘন কুয়াশা হলে ২ নম্বরের লোকের ভালো হয়। হ্যাঁ, কোনো কুয়াশা হলে ২ নম্বরের লোকের অবশ্যই ভালো হয়, জানে যে বিএসএফ আমাদের দেখতে পাবে না। বিএসএফ তো আর সেই ২ হাত অন্তর নেই, এখানে আছে ওই ২০-৫০ হাত দূরে আছে, তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি হ্যাঁ, নতুন করে জওয়ান বাড়িস তো বিজয়পুর। এখন বিএসএফের ডিউটিও ভালো। হ্যাঁ, বাংলাদেশ তো আমাদের বাংলাদেশের কোলেই আমাদের বাড়ি মনে করেন। ভয় তো অবশ্যই আছে। হ্যাঁ, ভয় তো অবশ্যই আছে। আমার নাম প্রবীর বিশ্বাস, স্থানীয় বাসিন্দা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिसमस की रात एक भयानक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 5 लोग घायल हो गए। घटना पूर्व बर्धमान जिले के औषध ग्राम के धारापारा इलाके की है। जानकारी के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर एक केक की दुकान पर कई लोग केक खरीदने आए थे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने केक की दुकान पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना को लेकर इलाके में कोई खास उत्साह नहीं है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बचाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि घटना में मृत व्यक्ति का नाम पुलिन दास था और दूसरा का नाम ज्ञात नहीं है। আমরা চাইছি এর একটা সুষ্ঠু বিচার হোক। আর রাত হলে যেভাবে গাড়ি আর স্পিড এত যে ধারণার বাইরে, ছেলেগুলোকে বলে বলেও পারা যায় না, ধরতে গেলে তো আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরতে হবে। তার প্রতিগুলো না হলো এত স্পিড আর এত ড্রিঙ্ক করে যে মদ খেয়েছে, গাড়ির মধ্যে বোতলও ছিল, এতভাবে মদ খেয়ে এমনভাবে মেরেছে যে কিছু বলার নেই। গাড়িতেও মনে হয় 2-3-4 জন ছিল গাড়িতে, যে কটা ছিল সব কটাকে নিয়ে হাসপাতালে পাঠানো।
এবার হাসপাতাল থেকে সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে। আমার নাম অপূর্ব দাস। ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালাচ্ছিল, ফুল স্পিডে ছিল গাড়িটা, ঠিক আসছিল মানপুর রোড হয়ে। তারপর এখানে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। স্টোরের থেকে আলু লোড করে বেরিয়েছে। ও একটা ড্রাইভার নিজের মেয়ের জন্য কেক কিনছিল, ও স্পট ডেট হয়েছে। ওর একটা ভাই স্পট ডেট হয়েছে। আরও দোকানের একটা অনন্ত দাস বলেছিল, ওর ইনজোর্ড হয়েছে। সঞ্জয় বলে একটা ছেলে ছিল, ও ইনজোর্ড হয়েছে। যারা মারা গেছে বিলিন দাস আর একটা স্টোরের ড্রাইভার ছিল, ও মারা গেছে। আর একজনে কে মারা গেছে ওকে চিনি না, আপাতত বুঝতে পারিনি কে বটে। একজনের ঘিলু বেরিয়ে গেছে। সঠিক বিচার চাইছি, আবার কি চাই। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या नंदीग्राम में हो गई है, जिस कारण एक बार फिर से पूरा इलाका सरगरमा गया है। इस हत्याकांड के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। नंदीग्राम ब्लॉक नंबर 1 के गोकुल नगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के बूथ संख्या 253 के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता महादेव श्री साईं उर्फ बिल्ला की हत्या कर दी गई है। बिल्ला की एक छोटी सी लकड़ी की दुकान है। कथित तौर पर बीती रात बदमाशों ने उनकी दुकान में ही उनकी हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना मिलते ही नंदीग्राम की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच के साथ ही स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। দাদা কি ঘটনা ঘটেছে? গোকুলনগরে দক্ষিণ বৃন্দাবন চোখে বাড়ি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী মহাদেব বিশ্বাস। তাকে গতকাল রাত্রে এই বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ভোলানাথ কামিলা, এই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাহেব দাস, এখানকার মণ্ডল সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ, অনুপ মাইতি সহ বেশ কয়েকজন বিজেপির কর্মী এবং নেতৃত্বরা সম্মিলিতভাবে তারা আমাদের কর্মী মহাদেবকে গতকাল রাত্রে মার্ডার করেছে, করে তার দোকানে ফেলে দিয়ে গেছে। এই মহাদেবের উপরে গত 15 দিন আগেও হামলা হয়েছিল, আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম এসেছিলেন এবং আজকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে মার্ডার করা হলো। এই শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামের আগমন এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর মার্ডার, এই দুটোর মধ্যে অনেকটাই সামঞ্জস্য রয়েছে বলে আমরা মনে করছি। ওনারই উস্কানি এবং প্ররোচনাতে এই ঘটনাগুলো ঘটছে। বাপ্পাদিত্য গর্গ, নন্দীগ্রাম 1 নম্বর ব্লক, তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। করা হলো কেন? বিজেপি জবাব চাই, জবাব দাও। অবিলম্বে মহাদেব বিষয়ের খুনিকে অ্যারেস্ট করতে হবে। এই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে অ্যারেস্ট করতে হবে। এই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে অ্যারেস্ট করতে হবে। এরা সরাসরি যুক্ত এই খুনে, এদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে। অবিলম্বে আসামি অ্যারেস্ট করা হয় না কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব চাই, জবাব দাও। অবিলম্বে অ্যারেস্ট করা হয়নি কেন? পুলিশ প্রশাসন জবাব চাই, জবাব দাও। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर्स फोरम के संयुक्त मंच का धरना और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम जारी है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर डॉक्टरों का संयुक्त मंच ने धर्मतल्ला मेट्रो चैनल पर लगातार धरना और विरोध कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। इस धरना मंच पर बुधवार 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर अभ्या की एक प्रतीकात्मक मूर्ति बनाई गई और उस मूर्ति के सिर पर सांता क्लॉज की लाल टोपी लगाई गई। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सांता क्लॉज को इस साल उपहार के रूप में विभिन्न केक या खिलौने के बजाय अभ्या को न्याय देना चाहिए। मंच से उन्होंने यह भी मांग की कि भविष्य में बलात्कार और हत्या जैसी नरकीय घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। धरना मंच के आसपास अभ्या के लिए न्याय की मांग करते हुए विभिन्न पोस्टर बैनर लगाए गए। गौरतलब है कि इस महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ और कर्तव्य में लापरवाही के 90 दिन बीत जाने के बावजूद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इसलिए प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अभ्या की हत्या के मामले में सीबीआई तुरंत पूरक आरोप पत्र दाखिल करे।
इसके अलावा आंदोलनकारियों ने अपराध को छुपाने के लिए केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ दल की गुप्त सेटिंग के खिलाफ भी आवाज उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी दावा किया है कि पहले दिन से जांच के नाम पर लगभग सारा ड्रामा किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई। না পর্যন্ত আমরা অভয়ের খুনের বিচার পাচ্ছি, অভয়ের ন্যায় বিচার আমরা পাচ্ছি। এই আগুন আমরা জ্বালিয়ে রাখবো। এই আগুন আপনাদের মধ্যেও দিকে দিকে জ্বলছে, সবার মধ্যেই জ্বলছে এবং এটাকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। আগামী দিনে অভয়ের ন্যায় বিচার যাতে আমরা তাড়াতাড়ি পাই, সেজন্য প্রত্যেক মানুষকে আমাদের সাথে আমরা পেতে চাইছি। আপনারা আসুন, যারা যাচ্ছেন এই অবস্থান মঞ্চে আমাদের সামনে কিছুক্ষণ আসুন, বসুন। আমরা চাইছি প্রত্যেক দিন প্রচুর মানুষ আসছেন, তারা আমাদের সংহতি জানাচ্ছেন যে আরজিকরের যে নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটেছে তার ন্যায় বিচারের দাবিতে আমরা যে পথে রয়েছি তার সংহতিতে প্রচুর মানুষ আমাদের সাথে তারা রয়েছেন প্রতিনিয়ত। সারা রাত এখানে ছেলেমেয়েরা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। WBCS अधिकारी और उनकी मां पर गृहिणी को घर से बाहर निकालने का सनसनीखेज आरोप लगा है। घटना को लेकर दुर्गापुर शहर के केंद्र में बंगाल अंबुजा में भारी हंगामा देखा जा रहा है। गृहिणी सुतापा मुखर्जी ने कहा कि उनकी सास गीता मुखर्जी ने उनका अपमान किया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। राज्य के दिवंगत पूर्व पुलिस अधिकारी नेशाद्री मुखोपाध्याय के पुत्र नीलाद्री मुखोपाध्याय वर्तमान में मुर्शिदाबाद जिले में अतिरिक्त खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सुतापा देवी ने शिकायत की कि जब मेरे पति काम से घर लौटे तो उन्होंने मुझे भी घर में घुसने नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि पूरी रात घर के बाहर बेबस होकर गुजारनी पड़ी। मेरे पिता के घर के लोग रात में ही बंगाल अंबुजा पहुंच गए। दुर्गापुर थाने से संपर्क किया। उन्होंने पति सास के मोबाइल पर बार बार फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अगर वे पुलिस का फ़ोन उठाते भी हैं तो वे दूसरे काम में व्यस्त होने की बात कहकर बात टाल देते हैं। इसके बाद हमने दुर्गापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। घर के अंदर उनके ज़रूरी कागजात से लेकर गहने साड़ियाँ और कपड़े तक सब कुछ रह गया है। अगर आप मुझे घर में घुसने नहीं देंगे तो मैं नहीं जानती कि क्या करूं और कहां जाऊं। मुर्शिदाबाद जिले में अतिरिक्त खाद्य आपूर्तिकर्ता के पद पर कार्यरत WBCS अधिकारी नीलाद्री मुखोपाध्याय से बार बार मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। মানে কিচেনে আমার মারতে উদ্যত হয় এবং উল্টোপাল্টা কথা বলে। তো তখন চিৎকার চেঁচামেচি দুপক্ষরই হওয়াতে পাড়া প্রতিবেশী জমে সবাই আসেন, হ্যাঁ, শুনতে পেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমি মানে পরিচয় দিচ্ছিলাম। তো সেই মুহূর্তে আমার শাশুড়ি মাকেও সবাই বোঝায় যে এরকম কেন করছো বৌমার সাথে, হ্যাঁ। তো তখন উনি বেরিয়ে যান এবং ওই দরজা লক করবেন ভেতর থেকে এবং এই সাইডের একটা আছেন সেটাও লক করেন, এই দরজাটাও লক করবেন, সব লক করে আমি এখানেই দাঁড়িয়ে ওরা সবার সামনে দিয়ে চলে যান। আপনার স্বামী কি করেন? আমার স্বামী BCS অফিসার, ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইজে। আচ্ছা, উনি কিছু ছিলেন না তখন? হ্যাঁ, উনি বাড়িতে ছিলেন না? না, উনি বাড়িতে ছিলেন না, ওনার মালদা থেকে মুর্শিদাবাদে ট্রান্সফার হয়েছে। আচ্ছা। আর তারপর উনিও আসেন, হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলায়। তো তখন উনিও অরবিন্দ থানায় যান আর আমিও তখন উনি আমার কাছে চাবিটা নিতে আসেন। আমি একটা চাবি দিয়ে তখন বেরোই, ওরা কেউ ছিল না। তারপর এসে দেখি বাড়িতে তালা দেওয়া। হ্যাঁ, মানে আপনার স্বামীও আপনাকে বাড়িতে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্ল্যান করে আর কি, প্ল্যান করে। তো তারপর আমি পুলিশ ডাকি এবং পাড়া প্রতিবেশী প্রত্যেকেই আসে। আমরা এই তালা ভাঙার চেষ্টা করি কিন্তু কোনোভাবেই মানে ভাঙতে পারি না। তো 1:30 পর্যন্ত সবাই মিলে চেষ্টা করি। তারপর পুলিশ আমাকে এই সামনেই রেট্রো বলে যে একটা রেট্রো রেসিডেন্সি আছে, রাতের হ্যাঁ, রাত্রিবেলায়
দেড়টা পৌনে দুটো নাগাদ যাই, তারপর থাকি, তারপর আবার সকালে আসি। তখন আবার দেখি ওরা এখানেই ছিল। এই যে এই গেটটা রাত্রিবেলায় কাল খোলা ছিল, সেটা কিন্তু তালা দেওয়া হয় ভেতর দিক দিয়ে, এখানে দুটো তালা দেওয়া হয়। তো এবং বারংবার ফোন করতে থাকি আমি আমার হাজব্যান্ডকে এবং শাশুড়ি মাকে, তো তারা তো ফোন রিসিভ করে না। আর পুলিশও বারবার তাদেরকে ফোন করে, তো তারা বলে যে মিথ্যা কথা বলে যে আমার মা অসুস্থ। ওরা কি বাড়িতেই আছে না বাইরে আছে? ওরা এই মুহূর্তে মনে হয় বাড়িতে নেই, কিন্তু ওরা কাছাকাছি আছে। কি নাম আপনার স্বামীর? নীলাদ্রি মুখার্জি। আচ্ছা, আর আপনার শাশুড়ি মায়ের? গীতা মুখার্জি। আপনার শ্বশুর নেই? না, আমার শ্বশুর মশাই মারা গিয়েছেন 3 বছর হলো। ওনার নাম শেষাদ্রি মুখার্জি। তাহলে কতটা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে আপনাদের? প্রচণ্ড সমস্যা। আমি কাল থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বাড়িতে ঢুকতে পারছি না। আমার সমস্ত ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট আছে, গয়না গাটি, শাড়ি, সমস্ত কিছু আছে। কি নেই? সব কিছুই আছে। থানায় অভিযোগ করেছেন? থানায় অভিযোগ করেছি। কি বলছে পুলিশ এখন? পুলিশ বলেছেন যে আপনারা ভেঙে ঢুকুন, দরজা ভেঙে ঢুকুন। কি আপনার নাম? আমার নাম সুতপা মুখার্জি। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंडाल ब्लॉक के खांद्रा ग्राम पंचायत के सिदुली एमपीआई स्कूल प्रांगण में नल जल परियोजना के विस्तार के लिए नारियल तोड़कर भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष सपन हाजरा, खांद्रा ग्राम पंचायत प्रधान अपर्णा बाद्यकर, पूर्व उप प्रधान गणेश बाद्यकर, शुभाशीष सिन्हा और शिवाशीष राय, ननकी मिश्रा, काम करने वाले कंपनी अभिजीत मंडल तथा अन्य नेता व समर्थक मौजूद रहे। सपन हाजरा ने कहा, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की जनता के लिए घर घर जल सप्लाई करने का जो योजना बनाई है, उसी योजना के तहत खांद्रा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 5 कुआं बनाई जाएगी। सभी में ट्यूबवेल सब मार्शल पंप लगाकर पानी जलाशय में जमा कर घर घर सप्लाई की जाएगी, जो पूरा खांद्रा ग्राम पंचायत क्षेत्र तक पहुंचेगा। कंपनी के ठेकेदार अभिजीत मंडल ने कहा, मैं जहां भी काम किया वहां बढ़िया से किया, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आया। यहां भी सभी का सहयोग रहा तो अच्छा काम होगा। इसके लिए जो बजट है 17.5 लाख, इस राशि का सदुपयोग होगा। দেখুন, আমাদের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতিতে আমরা প্রত্যেকেই চলি। সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পানীয় জল। সেই পানীয় জল যাতে প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক সংসদে আমরা পৌঁছাতে পারি, খান্দ্রা পঞ্চায়েতও কিন্তু সেদিকে সচেষ্ট। আজ তারই শুভারম্ভ হলো। এই বেদপাড়াতে একটি কুয়োর মাধ্যমে পাম্প লাগিয়ে সেই জল উত্তোলন করে ফিল্টার করে সাধারণ মানুষকে পানীয় জল হিসেবে সরবরাহ করা হবে। তাই আগাম ধন্যবাদ জানাবো গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি সদস্যকে। তাদের যে সুচিন্তিত সুনিশ্চিত একটা চিন্তা ভাবনা সত্যিই সম্মানের জায়গায় পঞ্চায়েতকে নিয়ে যাবে, এটা আমি আশা রাখি। কত বাজেট আছে? 3 লক্ষ সামথিং বাজেট আছে। অ্যাকচুয়ালি এই প্রজেক্ট যদি ঠিকমতো করতে হয়, আমরা প্রচুর করেছি, তাতে করে 7 থেকে 7.5 লক্ষ টাকা বাজেট হয়। কিন্তু ওনারা যে সামান্য অর্থের মধ্যে একটা প্রজেক্টকে চিন্তা ভাবনা করেছেন, সেটা সত্যিকারে প্রশংসার ব্যাপার এবং খুব শীঘ্রই সে কাজ শুরু হয়ে যাবে। এবং যিনি এজেন্সি আছেন তিনি কিন্তু এই কাজের সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, প্রচুর করেছেন। আশা করি প্রত্যেক মানুষ পানীয় জল হিসেবে এটা ব্যবহার করতে পারবে। কন্ট্যাক্ট বলবেন। এখানে টোটাল আমি 5টা কাজ পেয়েছি। মেশনারি অয়েল উইথ সোলার সাবমার্সাল পাম্প উইথ পিউরিফাইড ওয়াটার, পানীয় জল। এই স্কিমটা খুব ভালো স্কিম। রাজ্য সরকার এই স্কিমটা খুব ভালো লেগেছে। এই স্কিম রাজ্য সরকার প্রতিটা বুথে, প্রতিটা অঞ্চলে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে দিতে পারলে মানুষ খুব উপকৃত হবে। পানীয় জলের সমস্যা কোনো থাকবে না এবং কোনো আপনার ওই ডায়রিয়া টাইপের কোনো রোগের প্রকোপ থাকবে না। এই কাজটা কতদিন ধরে কমপ্লিট হয়ে যাবে? এই কাজটা 1 মাসে কমপ্লিট করে দেবো। টোটাল এই 5টা ইন্দার আছে আমি পেয়েছি। আমি এজেন্সি অভিজিৎ মণ্ডল। আপনার পরিচয়? আমার নাম অভিজিৎ মণ্ডল, পান্ডেব স্যার। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ईसीएल केंदा एरिया अंतर्गत पड़ने वाले सालडांगा आदिवासी पाड़ा में गुरुवार को दिसोम आदिवासी गौता की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक के दौरान सालडांगा आदिवासी पाड़ा के पास संचालित हो रहे
न्यू केंदा पैच ओसीपी में ब्लास्टिंग के कारण हो रही समस्या सहित आदिवासी समुदाय के लोगों को पुनर्वासित करने को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। बैठक के उपरांत सालडांगा आदिवासी पाड़ा से विशाल जुलूस का आयोजन कर न्यू केंदा एजेंट कार्यालय पहुंच मांगों का ज्ञापन ईसीएल प्रबंधन को सौंपा गया। बैठक के दौरान दिसोम आदिवासी गौता के राज्य अध्यक्ष रोबिन सोरेन ने कहा कि ईसीएल प्रबंधन सालडांगा इलाका में रहने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि कोयला उत्पादन के चक्कर में ईसीएल प्रबंधन अवैज्ञानिक पद्धति से ब्लास्टिंग कर रही है, जिस कारण लोगों के घरों में दरार पड़ रही है तथा घर क्षतिग्रस्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईसीएल प्रबंधन कोयला उत्पादन करे, लेकिन स्थानीय सालडांगा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पहले सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करे, अन्यथा आगामी दिनों बृहत्तर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सालडांगा आदिवासी पाड़ा निवासी मिथुन बावरी ने कहा कि ईसीएल प्रबंधन विगत 50 वर्षों से जमीन होने का दावा कर जमीन खोद कोयला उत्पादन कर रही है, जबकि सालडांगा क्षेत्र के लोग पिछले 150 साल से इस जमीन पर रह रहे हैं। वहीं ऐसे में ईसीएल प्रबंधन से पहले स्थानीय लोगों का इस जमीन पर ज़्यादा मालिकाना हक बनता है। उन्होंने कहा कि ईसीएल प्रबंधन को सालडांगा इलाका में रहने वाले लोगों को आरआर पॉलिसी के तहत पुनर्वासित करना होगा तथा उचित मुआवजा प्रदान करना होगा। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सालडांगा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पुनर्वासित करने की मांग पर ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ आगामी दिनों वृहद आंदोलन किया जाएगा। बैठक के दौरान दिसोम आदिवासी गौता के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दिलीप सोरेन, राज्य पर्यवेक्षक बबून मंडी, परिमल हेब्रम, राजेश टुड्डू, जलधार हेब्रम, मिथुन बावरी, संजय सोरेन, होली बावरी, अशोक बावरी, गुड्डू बर्नवाल आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। वहीं बैठक के पश्चात जुलूस का आयोजन कर न्यू केंदा कोलेरी के एजेंट प्रदीप विश्वास को मांगों का ज्ञापन सौंप तत्काल व्यवस्था करने की मांग की गई। इस दौरान एजेंट प्रदीप विश्वास द्वारा उच्च अधिकारियों संग विषय को लेकर चर्चा करने के लिए आगामी 30 जनवरी तक का समय मांगा गया है। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम के विभिन्न इलाकों में लगातार तालाब को भरने की शिकायतें आ रही है। रानीगंज से भी इस तरह की खबरें आ रही थी। आज रानीगंज के सबसे प्रख्यात तालाबों में से एक बरदही तालाब का दौरा किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के MMIC देवेंदु भगत, BLRO दफ्तर आसनसोल नगर निगम के सर्वेयर आदि उपस्थित थे। इस मौके पर देवेंदु भगत ने कहा कि बचपन से वह इस तालाब को देखते आ रहे हैं। यहाँ के लोग तालाब के पानी का अपने रोज की जिंदगी में इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे तालाब के पास अतिक्रमण की वजह से तालाब का क्षेत्रफल घट गया। যে এই পুকুর খুব প্রাচীন পুকুর, আমরা ছোটোবেলায় এই পুকুরে আমরা স্নান করেছি। আর এই পুকুরে এখানকার মানুষ প্রচুর উপকৃত। তারা এখানে জল নিত, তখন আমাদের কর্পোরেশন থেকে মানে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জলের এত ব্যবস্থা ছিল না, তো এখানে টোটাল জলটা এরাই ব্যবহার করত এবং পুকুরের জল ধীরে ধীরে নোংরা হচ্ছে এবং পুকুর ধীরে ধীরে দেখছি যে প্রচুর এনক্রোচমেন্ট হয়ে গেছে। এই এনক্রোচমেন্টের জন্য আমি একটা আমাদের মাননীয় মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেছিলাম যে এই পুকুরটাকে ডিমার্কেশন করে দেওয়া হোক, যে বরদই পুকুর। আজ এটা একটা মন্দির এখানে অবস্থিত, সেই মন্দির খুব জাগ্রত একটা মন্দির। তো সেই পুকুর আমি যখন দেখলাম, এর একটা রিপোর্ট আমি যখন RS বার করলাম আর এর KB বার করলাম, তখন দেখলাম যে আর CSও দেখেছি যে এই পুকুরটা 10.64 একরের পুকুর। কিন্তু যখন আমি এখানে আমরা দেখছি মেজারমেন্ট করে, তখন এই পুকুর কিন্তু আর সেই অবস্থায় নেই। এই পুকুরের অনেক অংশ
আজকে এনক্রোচমেন্ট হয়ে গেছে। তো তার জন্যই আমি এখানে কেন হয়েছে, কি করে হয়েছে সেটা? দেখুন, এখানে বেশ কিছু জমি মাফিয়ারা আছে যাদের দৌরাত্মে এইগুলো কাজগুলো হয়। আমি এর আগে কর্পোরেশনের কাছে আমি বলেছি যে আজকে রানীগঞ্জের মধ্যে 40% অ্যাবাভ পুকুর কিন্তু ভরাট হয়ে গেছে, জলাশয় কিন্তু কমে যাচ্ছে। আর জলাশয় যদি না থাকে তাহলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। তো সেই জলাশয়কে প্রত্যেকের কাছে আমার আবেদন, জলাশয়কে আপনারা ব্যবহার করুন, জলাশয়কে কখনো বোঝাবার চেষ্টা করবেন না। আর জলাশয় যতই থাকবে আমাদের একটা পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকবে। এইটাই আমার আবেদন। আজকে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন থেকে আমাদের যারা সার্ভেয়ার আছেন তারা এসছেন, আমাদের বিএলএলআর অফিস থেকে আমাদের আরআইরা এসছেন, সবাই মিলে আর এখানে এলাকার মানুষ যারা আছে তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে আমি দেখলাম এই পুকুরকে ডিমার্কেশন করলো এবং এই পুকুর ডিমার্কেশন করে এইটা পুকুর অবস্থাতেই থাকে যেন, এবং আগামী দিনে এখানকার মানুষ এটা ব্যবহার করতে পারে, এখানে চান। এই যে ঘুরে দেখার মধ্যে অবশ্যই এটা তো আমি মেজারমেন্ট করিনি, এটা তো এখানে বিএলআর অফিস থেকে করেছে, আমাদের কর্পোরেশন থেকে সার্ভেয়াররা এসে করেছে। তো এখানে টিম আছে, তারাই করছে, তো তারাই তো মেজারমেন্ট করে সঠিকভাবে বার করলো। এই মেজারমেন্টও টিআই মেশিন দিয়ে হয়েছে। এখন কি চাইছেন? এখন চাইছি যে পুনরায় পুকুর সেই অবস্থাতে ফিরে আসুক, যেভাবে আমরা ছোটোবেলায় দেখেছিলাম সেই পুকুর আবার সেই অবস্থাতেই আসুক, এবং পুকুর আর যেন কোথাও যেন এই পুকুরে এনক্রোচমেন্ট না হয়, এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের দ্বারা একা সম্ভবপর নয়। আপনার নাম আর পরিচয়? দিব্যেন্দু ভকত, MMIC হেলথ, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। আমাদের যে MMC আছে আর কাউন্সিলর আমাদের 36 নম্বরের, উনি বড় উদ্যোগ নিয়ে পরে এই পুকুরের মাপ করাচ্ছে। আমরা জীবনও জানতাম না যে কত বড় এলাকা ছিল। কারা করাচ্ছে? এই সবাই মিলে সহযোগিতা করেছে, আমাদের কাউন্সিলরকে 36 নম্বরের কাউন্সিলরই করেছে। ঠিক আছে, আজকে কর্পোরেশন থেকে আনা করেছে কাউন্সিলরই। ঠিক আছে, এটা খুব ভালো কাজ, যদি সাকসেস হয়ে যেতে পারে তাহলে আমরা খুবই লাভবান হব। আমরা পুরো বস্তি লাভবান হব, আমরা চাই যেন এটা সাকসেস হয়। কেননা আমরা যেভাবে দেখলাম এখন যে পুকুরের মাপ হলো, অর্ধেকটা তো সব ধকলে হয়ে গেছে, জমি মাফিরা যারা দালালগিরি করছে, যারা দালালি করছে। অর্ধেকটা পুকুর মানে এখানে খাদান ছিল, খাদানের পুরো ভরে দিয়েছে একদম জমি মাফিয়া। ওই খাদানটাকে ডোবা বলছে, আর যে খাদানে আমরা ঝাঁপ দিয়েছি, যেটা আমাদের পুকুরের এরিয়াতে পড়ছে 126 নম্বর দাগে। এখন কি চাইছে? এখন আমাদের পুনর্বার জন্য পুকুর ছিল, সেভাবে পুকুরটা আমাদের থাকে, সেটাই আমরা চাই। আর বলতে যে আমাদের কালী মন্দির আছে, সেই কালী মন্দিরটা যেভাবে চলছে সেভাবে না চলে, সে একটা সিটমিষ্টি চলে। কি নাম আপনার? আমার নাম অজিত রুইদাস, সালডাঙ্গা মুচিপাড়া বাসিন্দা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।